Open New Debate, como dice nuestro eslogan, es Matching Politics with Policy. Nuestra labor desde la universidad es acercar el conocimiento que tenemos en las universidades a esos debates políticos sobre Europa, ¿no? Pues cuando alguien dice algo que no es cierto sobre la Unión Europea, un académico puede intentar decir esto es lo que sabemos. El académico no va a resolver el debate político de fondo. Esto es parte del programa Jean Monnet, que nos ha concedido una red para durante los próximos 3 años crear una plataforma de debate público, tanto online como offline, para discutir cuestiones políticas relacionadas con la Unión Europea. The idea was that we need to get the ideas, we need to get the citizens back on board when we discuss Europe, because this is at the end their Europe. It's not the Europe of Brussels, the Europe of the elites, as everybody says. So the idea was to inform and to take a message from the citizens for the event today, but not only for the event of today. We created an online survey that is accessible not only to our students, but to whoever is interested in saying what they think about the Commission priorities, for example. Aujourd'hui, nous avons voulu donner la parole aux jeunes pour écouter ce qu'eux, ils pensent de l'Europe, comment ils perçoivent les problèmes actuels de l'intégration européenne et surtout comment ils voient les solutions d'avenir de l'Europe. Et donc l'objectif final de ces consultations est de transformer les résultats de nos échanges dans des messages qui vont être transmis aux candidats à la présidence de la Commission européenne, mais aussi aux candidats belges et peut-être des autres États membres aussi pour le Parlement européen. One of the things that the Europeans, young Europeans in this case, because a lot of the surveys respondents were students, they are asking the future European President of the Commission to be closer to the citizens, to involve them in participation, to involve them in debate, and especially to listen to what they have got to say. Other things that came in as not a surprise but as a confirmation is that a lot of the respondents are really keen in having climate change and environment as a key issue to be discussed, to be tackled by the future European Union. C'est très important de voir que les étudiants se mobilisent et je pense que ce qui est aussi très très important, c'est d'avoir créé ce cadre de débat. C'est un cadre de débat qui n'a pas vraiment une affiliation politique, c'est non partisan. Et je pense que ce qui est aussi original par rapport à ce type de démarche, c'est que nous aimerions écouter toutes les visions de l'Europe. Deci nu ne dorim să fie ceva închis. Astfel încât pentru mine acest proiect va fi un exemplu de cooperare prin care vom arăta că mai multe categorii sociale pot să aducă plus valoare dezbaterii critice despre UE. Avem mai multe cunoștințe comune, dar în același timp să avem și acțiuni comune. De aceea noi ne dorim ca platforma să rămână și după terminarea proiectului și activitatea noastră în platformă să fie în continuare, să rămână în continuare o temă de dezbatere.